দুইটা ফোন পাবে আজ ঘুরবা যাওয়া হবে লাগাই তো দুইটা ফোন হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো আজ চলো সন্ধ্যে আছে ঘুরবা যাবো ঘুরবা যাবো তোমার শাড়ি আছে আমার কেন বলে যাবো ঠিক আছে আমার আসি আগলে হ্যাঁ তোমার বাইক খানে ইন্তজাম করো इंतजाम बोली टाका पैसा भैया मौसम हमारे भी ठीक है ना हाँ ठीक है ठीक है मतलब दोस्त हाँ ঠিক আছে आज तो संडे से चलो घुरवा कोडी ঘুরবা এমন তোমার শাড়িরা আছে আমার সময় কে দিয়ে যাবো ঘুরবা কে এই তো চলো इधर 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 घुरवा चली जामो कोडी হ্যাঁ ঠিক আছে চলো मन कर दो चलो रेडी तो हां चलो की को बानी घुमरा बोल रहा ना कोई फेजा नहीं होचे ना जामो घुरवा घुरे जुरा ना उधर तो उसमो है ना पान टान खाई दाओ हां पान टान खाई दाओ उसमो उधर दे तो पैसे से दिया फिर क्या हाँ तो पैसा दिया तो 15000 दिए गालो 15000 दिए पेमेंट पाइन ताले है ना हाँ पेमेंट पाए ঠিক আছে আমো এই বিসি এটা পেমেন্ট বানো এবার কাম হইনি তো কাম চলছে নি हाँ ए तुम्हार শাড়িরা ঘুরা নিয়ে যাবো ও আচ্ছা হয়ে যাবো দুই তিন দিন এই তো হ্যাঁ কি করবো বল দিস আমার শাড়ি করে আমার ফাঁসে গেছি বাহার ঘাট যা বাজি না ঠিক আছে আমাকে দিওছি তো পতা পয় না हाँ ठीक है जाओ मैं तो